Hadin ke friendsong sing tini hai job notification nalainai sini o job nga madhyam pass ni simi sengo boys bo STSC rong ke 45 বছর জরতে রেমানাই sini last date ke 6 জন ga friendsong phadisung notification borne lainai sini recruitment notification nongka 01 2021 friendsong Apore naji friendsong sini post tamo tong qualification busuk ba disable tamo ba year busuk sing beton busuk posting bo jaga sing friendsong nalainai friendsong sini omonga dolai posting klainai friendsong technical assistant bagai friendsong 24 post tongo friendsong at least 60% mark na nangnai heke CGPA ba hinga ke 6.5 mark mana nangnai BTech heke BE heke AMIE in CS wo hanchao friendsong IT ba heke ES branch so hanchao friendsong BCA MCA ba MSc mana nangnai in CS ba IT ba EC branch hanchao from a reputed university no hoite ni friendsong arpore o jagata masaka 55% ba 6.00 CGP mark ngeno ngo SC ST rok nge ni friendsong disable mane friendsong chance mana ngke bisibag mane favorable mahai ba ogra odikar mana thangke English ku Bengali ko grok knowledge tong nang ni friendsong arpore boyas kito oro 40 years or jak friendsong eng tolar jatongo government rule anusare realization manai STSC ngke tar mane 5 year mane ni friendsong বেতন মানাই 19,370 টাকা মানাই প্লেস অফ পোস্টিং গাঙ্গে ফ্রেন্ডসং দলাই ডিস্ট্রিক্ট তারপরে টাকা মাল্টিটাস্কিং ওয়ার্কার আর পোস্ট দङ দুইটা ফ্রেন্ডসং এট লিস্ট 50% মার্ক নাंनाय ফ্রেন্ডসং গ্রাজুয়েশন মানে বিএ বা বিএসসি বা বিকম এটসেট্রা নিসাव ফ্রেন্ডসং or above in the given field from a reputed university ni nisaw friendsong ST kanke 45% kanke nongo friendsong or bos haina hai sauka disable bagai English Bengali kokro friendsong kuri omo kuno nango man ko ge friendsong omo nong thanitra tong no less of simis nai pore 40 year or bom to jingna chem apke 12,145 টাকা মাননাই দলি ডিস্ট্রিক্ট বাগে friendsong और के 2 नंबर टेक्निकल असिस्टेंट अम्बो 24 फ्रेंड्सong थासिं है अजागो बीटेक टाइ बीई बा AMIE अम नांनाय थासिं है सिस्टम बेटन रक नॉलेज रक थासिं है सिस्टम अमके खय डिस्ट्रिक्ट नि बागै फ्रेंड्सong पोस्टिं के खय डिस्ट्रिक्ट नि बागै नम बाहायनाय मल्टीटास्किंग वर्कर 2 post nge to duita almost same to same BA BSc by BCom graduation khajag nangnai 50% ba STS singangke 45% disere bolo friends on same boys bo same ar beton bo 12,145 টাকা ফর ডিস্ট্রিক্ট বাকি অমংকে তেকিসা সুগো অমংকে friends on directorate economics and statistics agurtala ni bagai omongke tekisa qualification komki rejak technical assistant ni bagai bo 4 post friends on jake bachelor degree in computer application ba bachelor degree in any discipline with computer diploma in computer science nang friends on knowledge mana ngoro data entry work with mobile app by ni sa friends on afore 40 year 20,000 beton friends on for come je thasing margin pass ni saman puilawo multitasking to joton to friends margin pass ngin jugo jodi knowledge English data entry tong hanke work tong hanke sao ni sao friends ar pore 40 year beton ke 14,000 friends tai tam sakana time and condition or friends the candidate must be a permanent resident of Tirupani inko nagorik ba Tirupani borok nangnai For 2 numbers, the selection may be made as per the reservation rule. Reservation rule nito mane sinor total post ongo 58 or jagal sini reservation rule thang sini 31% phainai friends song sini kom se kom 20 phainai post friends song ST rong ni bagai ar pore
नायदि अ जायगायाव फ्रेन्ड्स अमंखा कन्ट्रेक्ट बेसिक हिसाबै लांजानाय फ्रेन्ड्स ताबुक जे जब नोटिफिकेशन नंखमानि इंखा बेसिरभाग कन्ट्रेक्ट बेसिक में फ्रेन्ड्स आगिन हाय आसुक तलांगलिया तामुनि कारण आमु साइमानुसं ताबुंखा आगिन हाय जब पार्मानेंट जब तलां हायके कुनु कारणे सामं हामे खायके हांखाय बनो चाकरि नहते नरि रहना फानो माने किसा तुगो आबन बागे कन्ट्रेक्ट बेसिक तलां हाय बनो नरि नानि समयनो सुजुग दंगो बा अब हायनो बागे न कन्ट्रेक्ट बेसिक तलांगो ताबुनि गबुंखा हायके एजेंसी नि माध्यमे याफारि दंगो अनेक न डिपार्टमेंट ताबुक आरपुरे सिन चाइना मताम साकना डिफरेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट कम अंडर द एग्रीमेंट नि मोटिके मासल इन साउथ हॉपिडनी होते आरपुरे हाजिं सामानि एसटी के रिलेशन गवर्नमेंट रूल अनुसारे हनि साउ फ्रेंड्स जमा आरजां नायनानै दि जमा आरजां नाय इंका फ्रेंड्स सफितो ऑनलाइन क्लांगिया ऑफलाइन मंग जमा नाव फ्रेंड्स एप्लीकेशन बो जगह मारनायको ऑफिस ऑफ द मेंबर सेक्रेटरी सफिट आईटीआई रूट इंद्रनगर Agartala 799006 friends. Last date submission ganke 6 June ni bisingo marana hini saw friends. Gebini common application format ganke friends. Sopit ni website thangai manhai friends. Sopit ni website to tabuk sa jora riyako tini sarik rogor nan chance tongo rekhanke angnong no video description link ri renai friends. Obno to inai noro jodi no tai kisu saimana musung ganke noro comment tai comment খাইনা থাকুক দি ফ্রেন্ডস যদি ও বিজিনো নাই চাজা খানখানকে নংনি কিছুটা সামুং নাংখানকে লাইক তে শেয়ার খাইনা থাকুক দি ফ্রেন্ডস আসুন নতে ইচ্ছা যতন হাই হামবাই